ਜਨਾਬ अस्सलाम वालेकुम जनाब बड़ियां बड़ियां तुसी वीडियो देख लियां ने YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਵੀਡੀਓ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਬਾਬਾ ਨਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ ਜੀ। ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੌਲਾ। ਤੇ ਰੌਲਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਰੌਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਤੇ ਲਓ जी ये वीडियो शुरू करने हैं जी। ए लो 100 रुपए किलो मैं लेने को तैयार हूँ। नीम के पत्ते तोड़ के ले, हर जगह दरख्त मौजूद है, हर घर में दरख्त मौजूद है। एक गांव में दर्जनों दरख्त बल्कि सैकड़ों दरख्त भी मौजूद है। पत्ते लाएं, 100 रुपए किलो मुझे सेल करके चल जाएं। ये काम तो कर सकते हैं ना। डॉक्टर साहब ये बताएं कि वो पत्ते तो लो जी पिंड वाले नूं पता लग गया ना कि निम दे पत्ते दिओ ते 2 ਲੱਖ रुपया डॉक्टर साहब देंदे ने। लो जी पिंड दीयां सारियां निम्मा कोनियां लवो तुसीं। लोकां ने छड्डना ही कुछ नहीं, उन्होंने कहना छड्डो ये मझां मुझां कट्टियां पालनियां भी छड्डो। निम दे पत्तर, बल्कि निम दे पत्तर क्यों लोगों ने निम्मा ही उखाड़ के ते सड़क पे सट दी ने। डॉक्टर साहब है वेखो जरा तोड़ के लें, क्या उस नीम के पत्तों की इतनी डिमांड है पाकिस्तान में? जी मेरे पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर हैं, प्रोसेसिंग यूनिट मेरे पास है, मैं लोगों को भी कॉपी करके दे सकता हूँ, ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। सीखें, घर घर बना दें, बेचना मेरा काम है। वाह अच्छा सर, ये किस वाह जी वाह डॉक्टर साहब, वाह जी वाह, क्या कमाल कर देता है डॉक्टर साहब। इस्तेमाल है जिसको हम कहते हैं यार इसकी बड़ी डिमांड है, उसकी सेल भी बहुत है। देखें ये इसके 5-6 यूजेज है। एक तो एंटी फंगल है, यानी आपके सर में अगर खुश्की है या कुछ इस तरीके से तो वो तेल लगाने में खत्म करती है। क्या बात। तो ये शैम्पू वाले हमें धोखा दे रहे होते हैं जी, एंटी डैंड्रफ, उससे कहीं ज्यादा ये बेहतर है। निम दा पत्तर लाओ, है ये वीडियो कमाल दी। आपकी दिल की ऊपर कोई इन्फेक्शन नहीं होगी, स्मूथ और चमकीली स्किन हो जाएगी। फिर एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा इसका यूज है कि पेस्टिसाइड है जी। ये आप स्प्रे कर दें, मतलब पपीते जैसे दरख्त पे भी स्प्रे करें तो उसको फंगस नहीं लगती। सही है। यानी पपीते को बहुत जल्दी फंगस लगती है, आपको देखा होगा, उनका मेन प्रॉब्लम ये है। लेकिन उसके ऊपर भी अगर ये स्प्रे कर दें, और स्प्रे में कोई बड़ी मशीन नहीं है, अगर आपने छोटे लेवल पे करना है तो जो नाई आपके सर पे करता है उसी से कर दें। एक एक पौधे, अगर किचन गार्डनिंग है ये थोड़े है, अगर बड़ा है तो उसी तरीके से जैसे मशीन होती है स्प्रे कर दें। अच्छा सर, आपने बताया इसके ऑयल के हवाले से कि एंटी फंगस है या लोगों के लिए इस्तेमाल किया था बाहर, तो आपने बता दिया। इसका यही बताएं कि पाकिस्तान में जो इसका रेट है फिजिकली क्या रेट चल रहा है? देखिए असद भाई, अगर मैं आपको इसका रेट बता दूं ना तो मेरा ये ख्याल है कि सारे दरख्त गंजे हो जाएंगे। डॉक्टर साहब और गल सही की है। और इतनी डिमांड है दुनिया में, पूरे यूरोप में नीम ऑयल स्प्रे किया जाता है और हमारे यहाँ धक्के खा रहा है, किसी को पता ही नहीं है। हमारे यहाँ मॉस्पिल टाइप पता होना साडी वीडियो देख के तो लोगों लग जाना आते हैं, तो वो आपकी पबरी जिसको तुलसी कहते हैं उसके ऑयल से बनता है। और वो आप हर बंदे की जरूरत है। मच्छर तो हमारे यहाँ अप्रैल में बल्कि मार्च में इतना ज्यादा हो जाएगा कि हर बंदा शीशी लेके आ रहा होगा, और वो शीशी जो है इस वक्त 250 रुपए की है और वो 100 ml होती है। 500 भी होनी है। हाँ उस वक्त वैसे भी आप डॉलर के, क्योंकि ये भी चाइना से आती है। मजे की बात ये कि ये भी चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं, जबकि ये तुलसी का पौधा तकरीबन हर गांव में हर घर में लगा हुआ है, जिसकी चटनी बना के आप खाते हैं। आप देखेंगे कि उस पर कभी मच्छर बैठा नजर नहीं आएगा आपको, इसलिए कि उसकी स्मेल से वो भागता है। तो वही पैक कर दें हर गांव में, हर कस्बे में। अगर एंटी मॉस्किटो लोशन मौजूद होगा तो क्या बिकेगा नहीं? बिल्कुल सही। जब इतना इफेक्टिव भी होगा, लोकल प्रोडक्शन होगी तो सस्ता होगा, तो लोगों को रोजगार मिलेगा। अब ये बताएं इसमें मेरा क्या मफाद है? कोई तो आप रहे हैं, बेच आप रहे हैं, मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा हूँ। सही। इसलिए कि हमें ये काम करना है तो मुल्क बचना है, वरना नहीं बचना। इससे तो फिर वही लोग सच्ची हो जाएंगे ना कि कायदे आज़म ने गलती की कि पाकिस्तान बनाया, तो फिर उनका मौकफ ठीक हो जाएगा। तो आप प्लीज कुछ काम करें। आप बैंगन को देखें, बैंगन हमारे धक्के खाता है। आप सिंपली मेरे पे मत जाएं, आप ये करें कि उसका भूसा बनाने से पहले आप उसको बर्न करते हैं तो उसके ऊपर वाली स्किन उतर जाती है। उसके अंदर देखें तो आप इतना ऑयल होता है कि आपका हाथ उंगली डाले तो पूरे उंगली ऑयल से भर जाती है। तो उसका तरीका नहीं था लोगों को कि कैसे निकलेगा, क्या होगा। तो मैंने आपको तो खैर दिखा दी है अपनी मशीनरी कि मैं इसकी ट्रेनिंग क्यों करवा रहा हूँ कि लोग बैंगन से अपने घर में ऑयल बनाएं
اس کی ڈیمانڈ سب سے بڑا بائر کون ہے؟ امریکہ، کیونکہ یہ بینگن وہاں پہ ہم ایزلی آئل بنا کے بیچ سکتے ہیں، ہمارا علاقہ گرم ہے اور یہاں کی یہ کراپ ہے، تو ہم آپ وہاں Automate your fabric welding صحیح with the گل Miller Weld Master. ਇਹ ਆ ਗਿਆ Design ਜੀ is the same as we customize the machine to ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ meet ਵੇਖ our ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ specifications. ਕੱਟ Save ਦੇਣਾ time with reduced material ਭਾਵੇਂ labor. ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ Save ਹੈ money ਮੈਨੂੰ with ਮਸ਼ੀਨਾਂ increased ਵਿਖਾਈ production. ਜਾਂਦਾ Reduce ਮੈਂ labor costs with the push of a button. ਮੈਂ Start to ਕੱਟ ਦੇਣਾ automate ਤੈਨੂੰ, today. ਮੈਂ Miller ਤੇਰਾ Weld ਐਡ Master. ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆਪੇ ਕਟੀ ਜੀਗਾ ਯਾਰ। وہاں بھی کچھ ہیں، لیکن ہمارے یہاں لیبر بھی سستی ہے، بینگن بھی سستا ہے، ہمارے پاس لینڈ بھی ہے، لینڈ بھی ہے، اور وافر لوگ ہیں، ویلے لوگ بھی ہیں، تو کام پہ لگ جائیں گے، تو یہ کام کرنا ہے۔ پاکستان کے لیکن ویلے وہ لوگ جی لوگوں ڈاکٹر کی- صاحب ویلو کی کہہ رہے ہیں جی۔ فرینڈز کیسے ہیں آپ؟ تو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان اصل بات۔ آپ دیکھتے ہیں میرا چینل اصل بات چشتی۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ اصل بات چشتی صاحب جناب ویل لو پاکستان دے وچ جننے لوگ نے نا ڈاکٹر صاحب انہوں نے ویلے کہندے پے جے، تسی کولے بیٹھ کے تے گل سننا جے، چنگی گل نہیں ہے۔ حیران بھی ہوں گے اور ہمیں دعائیں بھی دیں گے۔ بالکل آج ایک دعاواں ایسا تو دے رہے قسم کا ہیں۔ بزنس آئیڈیا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں نیم کا جو درخت ہوتا ہے وہ لگا ہوا ہے، جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ نیم کا جو درخت ہوتا ہے لوگ اس سے مسواک بھی بناتے ہیں، بڑے شوق سے اپنے دانت جو ہے نا وائٹ کرتے ہیں، تو اس کا جو ایک بزنس آئیڈیا ہم لے کے آئے کہ نیم کے پتوں کا آئل بنائیں اور پیسے کمائیں۔ اگر آپ کے گھر میں درخت ہیں یا آپ کے گھر کے باہر درخت لگے ہوئے، صرف آپ پتے جو ہے نا آپ نے توڑنے اور ہمیں آپ نے دینے ہیں کلو کے حساب سے، اور اگر آپ اس کی باقاعدہ اس کی فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک پروسیس ہے۔ لیکن فی الحال ہم آپ کو یہ بزنس آئیڈیا دیں گے کیسے آپ نیم کے پتوں سے پیسے کما سکتے ہیں، بینگن کا آئل بنا کے پیسے کما سکتے ہیں کیسے، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا بینگن ہر جگہ اویلیبل ہوتا ہے، منڈیوں میں سبزیوں میں مل جاتا ہے، آپ باقاعدہ اس کی فارمنگ بھی کر سکتے ہیں، مزید آپ اس کا بزنس بھی بڑھا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز جو کہ بالکل یونیک ہوتے ہیں، جو دیکھیں جو یونیک کام ہوتے ہیں نا دوستو، ان میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے، اس میں پروفٹ مارجن یہ جو ہوتا ہے وہ ہائی ہوتا ہے۔ اب جو ہم نے ریسرچ کی ہے، جو ڈاکٹر صاحب نے ریسرچ کی ہے، اس میں نیم کا جو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کا 1 لیٹر جو آئل ہے وہ 5500 سے 6000 کا ہے۔ آپ بیرون ملک کسی ملک میں نہ جائیں، پاکستان کی دراز کی ہے، میں وہاں جا کے دیکھ لیں کہ نیم کا آئل کتنے کا، تو آپ کو لگ پتہ جائے کہ ہاں جی اس کی مارکیٹ ہے اور یہ بک بھی رہا ہے پاکستان میں۔ وعلیکم سر جی۔ وعلیکم السلام سر کیا حال چال ہے؟ جی شکر طبیعت سے ٹھیک ہے؟ جی بالکل۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے کہ ہمارا کسان ہو یا ہمارے ملک کا مزدور ہو، تو جب سے ملک آزاد ہوا ہے مہنگائی میں پستا جا رہے ہیں۔ اب جو ایک فارمنگ تھی پاکستان میں، اس میں ہم لوگ جدت نہیں لا سکے، ہمارے لوگ وہی پرانی روایتی فصلیں کاشت کرتے کرتے، نئی چیزوں کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے لوگ وہی لکیر کے فقیر ہیں بیچارے، وہ چیز لگاتے ہیں اپنے پھر گل کر دیتی ہے۔ سال بعد ان کو 1 لاکھ 1.25 لاکھ جو ہے نا وہ جا کے کوئی پروفٹ ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے نا وہ گھر کا سسٹم بھی پورا اچھے سے نہیں چلتا، کیونکہ مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ تو سر ہمارے لوگوں کو بتائیں کہ یونیک طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یونیک طرح کی فارمنگ ہوتی ہیں، یونیک طرح کے بزنس ہوتے ہیں، ان میں جو ہے نا کون سی چیزیں زیادہ پاپولر ہیں اور کون سا بزنس ایسا ہے کہ جو فیوچر میں ہمارے لوگوں کو زیادہ فائدہ دے سکے؟ دیکھیں ایسا صاحب، ہم بلیم کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ پہ کہ جی ہماری گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا، اس نے کچھ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، میں مانتا ہوں، لیکن آپ لوگوں نے پھر گل کر دیتی ہے۔ نیم کے پتوں سے بھی پیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ نیم کے پتوں کے، آپ کو پتا ہے نیم کا اس طرح کا درخت ہے کہ ہر جگہ عام ہوتا ہے، گاؤں میں اکثر آپ چلے جائیں نا تو زمینوں کے آس پاس جو ہے نا وہ لگا ہوتا ہے، تو لوگوں کے گھروں میں بھی موجود ہوتا ہے۔ تو آپ نے بتایا کہ جس کے گھر میں نیم کا درخت موجود ہے وہ بندہ پیسے کما سکتا ہے، تو بتائیں کیسے، کس طریقے سے جناب؟ دیکھیں نیم کے پتوں سے بنتا کیا ہے، یہ استعمال کہاں ہوتا ہے، پہلے یہ چیز سمجھاتے ہیں۔ نیم آرگینک پیسٹی سائڈ ہے، جو آپ زہر آلود پیسٹی سائڈ، اور وہ بھی 2 نمبر، زیادہ تر 2 نمبر پیسٹی سائڈ پاکستان میں وہ لے کے آتے ہیں اور فصلوں پہ سپرے کرتے ہیں، اور پھر بھی اثر، وہ کیڑا مرتا ہی نہیں ہے۔ لیکن نیم کا جو ہے یہ آرگینک پیسٹی سائڈ ہے، نہ تو صحت کو نقصان ہوتا ہے اور یہ افیکٹو ہے کیونکہ سستا ہے، یعنی آپ خود بنا سکتے ہیں تو فری آف کاسٹ یہ تقریباً۔ تو اس سے جو بنتا ہے اس سے آپ کے وہ جو فنگس ہے یا وہ کیڑے ہیں وہ مر جاتے ہیں، دوبارہ اس کے پاس نہیں آتے، اور اس میں میوٹیشن بھی نہیں ہوتی، یعنی کیڑے جو ہیں آپ زہر ڈالیں تو وہ کچھ عرصے کے بعد عادی ہو جاتے ہیں اس زہر پہ، جو سنتھیٹک ہوتی ہے، اس سے عادی نہیں ہوتے، تو یہ اس سے کہیں زیادہ افیکٹو ہے۔ اور میرے اپنا جو پروگرام ہے، کیونکہ میں وہ چیز کر رہا ہوں جو میں نے پڑھی، میرے میں اور لوگوں میں فرق یہ ہے کہ میں نے جو پڑھا وہ امپلیمنٹ کر رہا ہوں، اور میرے کلاس فیلوز انہوں نے جو پڑھا اس کے لیے وہ جاب کر رہے ہیں۔ تو جاب سے کبھی آپ ریسرچ نہیں کر سکتے،
تو میں کیونکہ یہ دوسرا یہ کہ صحیح میں بات عالمی ہے۔ اداروں کے ساتھ منسلک رہا ہوں، تو اس لیے دوسرے ملکوں میں اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو اپنے ملک میں کیوں نہیں کر سکتا، صحیح میں ضرور کروں گا۔ اور پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ انہی چیزوں میں ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، انڈیا جو ہے وہ اربوں ڈالر کی نیم پاؤڈر اور ان چیزوں سے، صرف نیم کا، ایک نیم کے درخت سے وہ اتنا بینیفٹ لیتا ہے، وہ جرمنی کو ایکسپورٹ کرتا ہے، پورے یورپ کو نیم آئل ایکسپورٹ کرتا ہے، اور ہم جو ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم ٹھڈے کھا رہے ہیں۔ حالانکہ زیادہ نیم کے درخت تو ہماری طرف آئے تھے پنجاب میں، انڈیا کا پنجاب ہمارے سے بہت چھوٹا ہے، ہر گھر میں نیم کے درخت، اور ایک اندازے کے مطابق 8.5 لاکھ ٹن پتا صرف فضا میں ضائع ہو جاتا ہے، اور اس کو صرف پروسیس ہی کرنا ہے۔ اسی لیے میں ایک ورکشاپ کروا رہا ہوں یہ 26، 27 اور 28 کو، کہ نیم کا آئل نکالنا کیسے ہے، اس کو پیک کیسے کرنا ہے، اور 5,000 صرف فیس رکھی ہے میں نے، تاکہ کیونکہ ہم نے کھانا وانا بھی دینا ہے سارا کچھ۔ تو ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 5000 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਓ ਤੇ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਫੀਸ ਹਟਾਓ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਗਾ। ਪੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਾ ਲੱਭਣ, ਮੈਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਾਂ। آ کے سیکھیں۔ اب آپ جہاز نہیں بنا سکتے، انہی چیزوں سے جو ہے وہ آپ جنریٹ کر سکتے ہیں اپنی اکانومی، اور ملک کا فائدہ ہو جائے گا۔ کام وہ کریں جس سے آپ کو تو فائدہ ہو، پہلی پرائیورٹی تو آپ اپنی، ظاہر پیٹ ہمارے ساتھ لگا، لیکن ساتھ میں ملک کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہ ایسے کام ہے، اور میرا کوئی کام ایسے نہیں ہوتا کہ جس سے میرا فائدہ ہو اور ملک کا فائدہ نہ ہو۔ میں کوئی ویلفیئر کا ادارہ نہیں ہوں، لیکن ایک طرح سے ویلفیئر بھی کر رہا ہوں کہ میں جو کام کرتا ہوں لوگوں کو روزگار مل جاتا ہے۔ حالانکہ میں 5,000 روپیہ کنسلٹنسی فیس بھی لیتا ہوں، لیکن اس 5,000 کا جو ہے آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ آپ جب آتے ہیں میرے پاس تو میں آپ کو بزنس بنا کے، پریکٹیکلی سکھا کے پھر واپس بھیجتا ہوں کہ جائیں آپ کریں۔ اگر کوئی بندہ نیم سے تیل بھی نہیں نکال سکتا تو پھر وہ کیا کرے؟ پھر دنیا میں اور اس سے آسان کام تو ہے نہیں۔ سر جی یہ بتائیں، آپ نے بتایا کہ آپ کو فرانس سے نیم کے ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨਿੰਮ ਚੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ, ਤੇ ਨਿੰਮ ਨੁੰਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈਂਦੇ۔ آرڈر میں ملا ہے، وہ بھی ذرا لوگوں کو بتا۔ ہاں، میں نے پروگرام شروع کیا تو میں نے شروع کیا تھا کہ پہلے اپنے ملک کی ضرورت پوری کروں گا، لیکن جو میرے بھائی آؤٹ آف کنٹری بیٹھے ہیں اور پاکستانی ہیں، ان میں سے سارے پاکستانی نہ سے کچھ تو مخلص ہیں ملک کے لیے، تو وہ میرے پاس آ کے انہوں نے کہا جی ہم آپ کا صحیح کر رہے ہیں، آپ ہمیں بھیجیں، اسی لیبلنگ بھیجیں، یہ کریں۔ Build your brand online with a beautiful logo. Just go to Wix Logo Maker. وہ کریں، وہ سارے پیرامیٹر پورے کر کے آپ ہمیں بھیجیں، ہم آپ کی مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ تو یہ ہونا شروع ہو گیا۔ اسی طریقے سے بینگن آئل جو ہے، وہ بینگن آئل کا ریٹ اس سے بھی زیادہ ہے، یعنی وہ $20 کی 50 ml کی وائل ہے، $20 کی 50 ml کی وائل۔ اور آپ دراز پہ چیک کر لیں، امیزون پہ دیکھ لیں، میرے پہ مت جائیں، وہاں ویریفائی کریں کہ میں کیا سچ کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔ تو $20 دی خاص طور پہ وہ بینگن چھوٹی جی شیشی بتاؤں تو اس کو تو پھینک دیا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں جی کانا ہو گیا، ہاں وہ کانا بینگن سے بھی آئل تو نکل آتا ہے۔ تو آپ جو ہماری ویسٹ ہے اس سے ایسے پروڈکٹ بنائیں، کیونکہ ہمارے پاس نہ تو اب ڈالر رہے نہ کھانے کو کچھ رہا، تو اب بھی اگر یہ کام نہیں کرنا تو پھر کب کرنا ہے؟ اب کیا ہم ایک ہی کام رہ گیا، باقی ہم تو کچھ کرتے نہیں۔ اب ہم امریکہ کو یہ کہیں کہ اپنے ہاں سے بندے بھیجے، گورے بھیجے، اور یہاں ہمارے منہ میں لقمہ توڑ کے ڈالیں، ہم نے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ ساری قوم تو کمیشن پہ لگ گئی ہے، ادھر سے چیز دی ادھر بیچ دی۔ ڈاکٹر صاحب اگر کمیشن نہیں کھائیں گے، پروڈکشن نہیں ہوگی تو ڈالر کہاں سے آئیں گے؟ ابھی میرے پاس لوگ آتے ہیں اپنا اسد صاحب کہ آ کے کہتے ہیں جی کہ ہم نے سارے پیسے بینک سے نکلوا کے گھر رکھ لیے کیونکہ حالات خراب ہیں، جب حالات ٹھیک ہوں گے تو ہم کاروبار کر لیں گے۔ حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ آپ کریں گے تو ہوں گے۔ اگر آپ سارا سرمایہ لے کے تو ڈمپ کر کے بیٹھ جائیں گے تو کاروبار ہوگا ہی نہیں، تو اور حالات خراب ہوں گے یا ٹھیک ہوں گے؟
क्या अमेरिका बंदे भेज के हमारे हालात ठीक करवाएगा? फिर या गल कोई कर और देती दुनिया है की ताकत डॉक्टर आएगी कि साहब। हमारे हालात ठीक करेगी? हमने खुद करने हैं हालात, हमने खुद ठीक करने हैं, ना कि किसी और मुल्क ने आके हमारे हालात ठीक करने हैं। कोई मुल्क किसी को कुछ नहीं, हम कहते रहते हैं, सुनते हैं जी बरादर इस्लामी मुल्क, किस मुल्क ने आपको मुफ्त में दी है? चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, आज तक चाइना ने इमदाद दी है, अब वो सूद के साथ कर्जा देता है, इमदाद नहीं देता। ठीक है, ये गलत हमारे कंसेप्ट है जी, फलां दे देगा तो उस पर सूद इतना चढ़ जाएगा कि अब वापस करना मुश्किल हो रहा है। तो आज से 2 साल बाद जब ये कर्ज आएगा, इसका सूद साथ ऐड होगा, तो फिर कहाँ से देंगे? सही कुछ बात है बाबा। खड़े हो जाए अपने पाँव पे, अगर खुद नहीं हो सकते तो मेरे पास आ जाए, ट्रेनिंग ले लें, मैं तो वो उठन काम लग शुरू गया। करते हैं। मैं जब यहाँ तक गारंटी देता हूँ कि भाई आप लें, मैं एक्सपोर्ट करवा दूंगा, सेल करने में हेल्प कर दूंगा, तो और मैं क्या कर सकता हूँ? आप प्रोड्यूस करें। डॉक्टर साहब जड़ी 5000 रुपये फीस रखी जी ना वो हटा दे। मैंने इवन यहाँ तक लोगों को लगाया हुआ है कि नीम के पत्ते तोड़ के ले आएं, ये जो फारे बच्चे फिर रहे थे, 100 रुपए किलो मुझे दे दें, मैं उसको वॉश करके उसका सारा प्रोसेस करके ऑयल निकाल लेता हूँ, पैसे लोकल कुछ कर रहा हूँ सेल, अपने पौधों पे स्प्रे कर रहा हूँ। तो उस क्योंकि देखा देखी फिर लोग आगे चल पड़ते हैं। एक दिया जलाने की जरूरत है, वो दिया मैं जला चुका हूँ, अब आगे रोशनी ले लें आप। डॉक्टर साहब निम दे पत्ते च लावन लग्या मुंडा जे डिग पिया ते 5 किलो पत्ते जो उत्तों लथे ते ਉਹ ਤਾਂ 5 किलो ਦੇ ਪੈਸੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਲੱਤ ਜੋੜਨ ਤੇ 5000 ਰੁਪਈਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। अच्छा डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़े तजर्बाकार बंदे हैं और लोगों को नई नई चीज़ों के बारे में आप गाइड कर रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि जो आपने प्रोडक्ट बताए हैं, ये जो नीम के पत्ते हैं, ये नीम के दरख्त तो जगह जगह मौजूद है, क्या लगता हर है घर नए में। भी लगाने चाहिए या पुरानों से? नए लगाएं, क्यों नहीं लगाने चाहिए? इसके बीज से भी तेल निकलता है, पत्तों से भी निकलता है, अच्छा दोनों तरफ से निकलता है। हमारे यहाँ बीज भी जाया हो रहे हैं, पत्ते भी, हमें तो पता ही नहीं है कि ये भी किसी काम की चीज है या नहीं। इसी तरीके से आज मैं आपको ये बता देता हूँ, असद भाई के चैनल से एक सबक अमोज बात बता देता और ना हूँ। गल हमें उन चीजों पे नहीं जाना जो इम्पोर्ट होती है, ये काम चले कर रहे हैं और कुछ नहीं कर सकते, ये कर रहे हैं, गैर मुल्की चीज इस्तेमाल मत करें। डॉक्टर साहब आपने बताया कि आप फार्मिंग से रिलेटेड बहुत माशाल्लाह, मुझे लाइक फार्मिंग जो थी ना हमारे मुल्क में या हमारे मुल्क से पहले बरसगीर में बहुत अहम किरदार था हमारी इकॉनमी के लिए, बरसगीर की इकॉनमी के लिए। लेकिन वो जब से वो फार्मिंग, क्योंकि हमारे पास लैंड बहुत ज़्यादा थी और जिद्दत नहीं लेके आ सके हम लोग फार्मिंग में, तो अब जो जिस तरह की आपको पता है ना, हम जो गंदम खा रहे हैं या हाइब्रिड गंदम है हमारे लिए एक जहर है, आप अच्छे से जानते हैं, डॉक्टर साहब है माशाल्लाह, साइंटिस्ट आपको अच्छे से पता है। अब लोगों को ये बताएं कि क्या हमें ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहिए या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरफ जाना चाहिए, या ये जो पेस्टिसाइड है या फर्टिलाइजर है हमारे लिए कितनी मुफीद है, क्या ये वाकई ये जो है ना हमारी सेहत के लिए अहम है या हमारी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदायक? देखिए, किसी सब सेहत के लिए जितनी ये केमिकल खाद्य नुकसानदेह हैं या पेस्टिसाइड जो जहर इम्पोर्ट करते हैं, तो इसी वजह से हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो रहे थे। अब दूसरा ये है कि फार्मर के साथ हुआ क्या है, फार्मर बेचारे के एक पाँव में जूता है, दूसरे में है ही नहीं, उसके पास इकोनॉमी है ही नहीं, कर्जे के नीचे दबा हुआ है, इसीलिए लड़ाइयाँ कत्ल वारत होती है कि जी ये मेरा पानी चोरी कर लिया। या प्रोफेशनल भी हैं, वो तालीम लेते हैं जॉब करने के लिए, इंक्रीमेंट लेने के लिए, वो जो तालीम अगर इम्प्लीमेंट करें तो मुल्क में रेवोल्यूशन आ सकता है। मेरे में और ये है कि मैं क्योंकि दूसरे मुल्कों में रहा हूँ और इंटरनेशनल वहाँ पे डेवलपमेंट के काम करता था, तो अब मैंने यही एम लिया कि अब मैं पाकिस्तान में ये क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम उन मुल्कों से बहुत ज्यादा है। मैंने पहला काम ये किया हुआ है कि मैं ऑर्गेनिक खाद हर फार्मर को बना के दूंगा, और जब उसके पास होगी तो अगले साल डबल होती जाएगी उसकी कैपेसिटी, डबल क्या 6 गुना ज्यादा उसकी कैपेसिटी हो जाएगी। तो जब खाद अपनी हो जाएगी, सोलर ट्यूबवेल से पानी निकल आएगा, पेस्टिसाइड अपना होगा और वैल्यू एडिशन मैं करवा दूंगा, तो हमारा खून निचोड़ेंगे कैसे? इनके पास वो छुरी नहीं रहेगी जिससे हमें ज़िबा कर सके। वेरी तो गुड, जब छुरी ही नहीं रहेगी तो फिर ज़िबा होना मुश्किल हो जाएगा। वेरी गुड, फार्मर वेरी इंडिपेंडेंट गुड, करना है, वेरी गुड। उन फार्मर को इकट्ठा करना है। हर जिले से मैं 1-2 मॉडल फार्म बनाऊंगा ताकि उसको देख के तो कॉपी कर लें। इसी तरीके से शहरी लोगों के लिए प्रॉब्लम था, तो मैं जियो मेम्ब्रेन मंगवा के मैं वो कर रहा हूँ कि 5 मरले का मॉडल एक घर आमतौर पे हो, लाहौर में भी 5-5 मरले से कम का तो नहीं होता,
तो उनके ऊपर मैं किचन गार्डनिंग करवा रहा हूँ। यानी ये मैंने जैसे पैकिंग की हुई है, ये वर्मी कंपोस्ट है बेसिकली, तो ये इसकी मैं 6 इंच के ऊपर लेयर लगा देता हूँ, उससे छत में सीपेज आना नामुमकिन होता है। वो स्विमिंग पूल में भी यही मेम्ब्रेन लगती है, तो उसके ऊपर ये डलवाऊंगा। उसके बाद हाइब्रिड सीड फिलहाल जो कि इम्पोर्टेड है, लेकिन लेटर ऑन उस पर भी काम करेंगे जी। मैं टिश्यू कल्चर की ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। जब लोग इतने हो जाएंगे तो हमें हाइब्रिड का सीड मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हाइब्रिड सीड से आगे आप उस तरह का पौधा नहीं ले सकते, दोबारा सीड खरीदना पड़ता है, लेकिन टिश्यू कल्चर से ये मुमकिन है। और हमें अभी तक टिश्यू कल्चर क्यों नहीं आगे बढ़ी, क्योंकि ये कंपनियां इसको रोकती हैं कि टिश्यू कल्चर ना हो, क्योंकि टिश्यू कल्चर से एग्जैक्ट उसी तरह का पौधा पैदा हो जाता है और लाखों पौधे पैदा हो जाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी मैंने अभी तक सिर्फ 2 वर्कशॉप्स करवाई हैं, लेकिन मैं इस पे बहुत तेजी से फोकस कर रहा हूँ। मसला ये गवर्नमेंट इदारे भी मेरे साथ ताउन नहीं कर रहे, मुझे अपने फंड से ये करना पड़ता है। और आपको मैंने वो दिखाया है सारा ऑपरेटर्स वगैरह, कि मैं अपने ऑफिस में लोगों को जितनी मेरी कैपेसिटी है 5, 7, 10 लोगों को मैं ट्रेन करके फील्ड में भेज रहा हूँ। देर लग रही है, लेकिन देर है अंधेर नहीं है। इंशाल्लाह इस मुल्क को मैं आगे लेके जाऊंगा, जो मेरी सकत है उसको बताऊंगा। वेरी गुड। अगर कोई और फार्मर आ जाए और हम इस टिश्यू कल्चर को बड़े लेवल पे करें, और जो लेबोरेटरीज लाहौर में बहुत बड़ी बड़ी हैं जो कुछ भी नहीं कर रही हैं, रिसर्च इदारे, फंड्स खाए जा रहे हैं, सिर्फ इंक्रीमेंट और तरक्कियां हो रही हैं, डीजी बन रहे हैं, डायरेक्टर बन रहे हैं, डिप्टी डायरेक्टर लगे हुए हैं, काम कुछ भी नहीं। तो अब उनको हम जब फोर्स करेंगे कि अपनी लैब देने चले, हमें खुद कुछ ना करें, आप आराम करें, हमें तो काम करने दें, तो फिर इंशाल्लाह हम नई वैरायटीज भी बना लेंगे सारा कुछ। अब फिलहाल मैंने फिश की एक नई जो है वो हाइब्रिड वैरायटी बनाई है, जो 4 माह में किलो हो जाती है। तो पहले 70 सालों में तो आज तक कोई बना नहीं सकता, तो मैं इस पे भी लगा हुआ हूँ कि इससे भी जल्दी कोई गोश्त पैदा करने वाली वैरायटी आ जाए। और ये इंतहाई आसान काम था जो हम नहीं कर सकते। हम एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जानवरों में कर रहे थे, जो इंतहाई मुश्किल काम है, तो वो कर लेते हैं, और फिश की ब्रीडिंग नहीं करवा सकते थे, हाइब्रिड नहीं बनाया। हालांकि ये बहुत आसान काम था। मैंने अगर दूसरे मुल्कों में काम किया तो ये सारी टेक्नोलॉजी सीखी है। डॉक्टर कदीर ने एटमी टेक्नोलॉजी बाहर सीखी तो अपना मुल्क में आके बना लिया। कोशिश मेरी भी यही है कि मैं एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी इस मुल्क में लेके आऊँ और लोगों को दे दूँ, और लोग खुशहाल होना शुरू करें। अभी भी वक्त है, लेकिन इसके बाद आपके पास ये वक्त भी नहीं। तो जी बस आपने देखा है डॉक्टर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उनके नंबर जो है सब चल रही है। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नंबर तो कोई भी नहीं चल रहा, नंबर तो जनाब कोई भी नहीं चलते पै पाल भाई। ये हुण नंबर कित्थों असीं लैके आवांगे। ते जनाब वीडियो तो जनाब बहुत अच्छी बनाई है, बड़ियां अच्छियां ते सिद्धियां ते सच्चियां गल्लां जनाब कीतियां ने। डॉक्टर साहब ने बड़े बड़े राज दियां गल्लां कीतियां ने, जिहड़े राज खोलने सन वो भी खोल दिते ने। हकीकत सारी बयान की है। सानू चाहिए है कि जिहड़ा एक कोई अच्छा बंदा कोई काम करदा पिया, सारे दोस्त लग के ते उहदे पिछे लग के ते उहदे जिहड़ा तजर्बियां तो फायदा चुकना चाहिए। ते निम दे पत्ते ते तेल कड्ढना ते बैंगन दे विचों ये हकीकत गल है, हाले साडे लोकां नूं पता ही हकीकत जे लोकी मसवाक कर लैंदे ने, दंद चमका लो, ते लोकां नूं जे पता लग गया निम दे पत्तों चों तेल निकलदा यार, ते कुछ ना कुछ तो करनगे ना। ते बैंगन जिहड़े ने मंडी दे विच जांदे रहो, ते बैंगन उत्थे बकरियां भी नहीं खांदियां, उत्थे जिहड़े ने वो गावां ते बच्छे वो भी नहीं बैंगन खांदे। मगर तुसी कम से कम डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी गल की, अगर असीं लैन दे उत्ते टुर पईए तो कुछ ना कुछ तो लभेगा ना यार। ते इस वीडियो नूं जनाब तुसी लाइक करना, शेयर करना, ते वीडियो नूं जिहड़ा ना बस स्पीड नाल अगे दोस्तां नाल जनाब तुसी स्पीड नाल अगे पहुंचा दिओ वीडियो। ते ज़्यादा चाहना है इंशाअल्लाह नवीं वीडियो दे विच मुलाकात होवेगी, जिहदे विच तुहानूं पता लगेगा कि जनाब होर कोई बिजनेस आइडिया जिहड़ा होवेगा निम तो इलावा। ये बिजनेस आइडिया वैसे तुहानूं कैसा लग्या कि पत्ते दित्ती जाओ तो लाख रुपये लई जाओ, तो 6000 रुपया बैंगन खराब दित्ती जाओ तो वो ले जाओ यार, क्या बात है यार, कट पीस क्या चीज़। तो लो जनाब इजाजत चाहना जी। अल्लाह हाफिज़ फी मान अल्लाह। जुमे का टाइम होगा, जुमा पढ़ो तो बेलियां तो सजना वास्ते मंगो दुआवां। अल्लाह पाक तुहानूं अपनी सलामत दे विच रखे। आमीन सुम्मा आमीन।